করছে। শুভ সকাল বন্ধুরা, দেখো গবলু বাবু স্নান করছে। সকাল সকাল ওনার মাথাটা গরম হয়ে গেছে, তাই জন্য স্নান করে মাথা ঠান্ডা করতে হবে, তাই তো? ও গবলু বাবু, ওনার মাথা গরম হয়ে গেছে। জল শঙ্কর দিয়ে এখন গবলু বাবুকে স্নান হচ্ছে। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দিল বন্ধু জগৎ পাতে গোপে সে গোপেকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে। রাধে 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 রাধে। গবলুবাবু স্নান হয়ে গেল সকালবেলায়, সকাল সকাল গবলুবাবু স্নান হয়ে গেছে। গবলুবাবু মাথা ঠান্ডা হয়েছে তো? তুমি জলশঙ্খ দিয়ে তো স্নান করেছো, মাথা ঠান্ডা হয়ে যায়, তাই তো? বাবা, গবলুবাবু স্নান হয়েছে, এবার গা মোছা হবে, প্যান্ট জামা প্যান্ট পরতে হবে। ও গবলুবাবু, এই যা, গবলুবাবুকে দেখা যাচ্ছে না তো। এই যে গবলু সোনা এখন স্নান হয়েছে, এখন জামা প্যান্ট করতে হবে। গবলুবাবু জামাটা দেখো কি সুন্দর, প্যান্ট আর জামা বেলবক্স মতো, একটা পরলেই হয়ে যায়, আর দুটো পরতে হয় না, তাই তো গবলুবাবু? अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे आते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बोलाते नहीं। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे 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 राधे। गबलू बाबू।